हेलो एवरीवन, आज आम आरंभ करवा दशम श्रेणी जीव विज्ञान जार चैप्टर नंबर 6 जनन बा रिप्रोडक्शन विषय रे। तो पिला माने ए जनन प्रक्रिया बुझिया पूर्व प्रथम जानिबा ए जनन कौन ना जनन होची पिला माने ना गोटे जीव निजर वंश रक्षा पई जे प्रक्रिया रे निज भली अविकल जीवटीए सृष्टि करे सही प्रक्रिया कहा जाए जनन बा जीवटीए निज भली एक अविकल जीवटीए सृष्टि करने प्रक्रिया को जनन कहा जाए। ए जननर प्रकारभेद आम जानिनबा। ता पूर्व पिला माने ए जनन विषय टिके बुझिनियो। जीव मानकर एक विशेषत्व होची जनन बा प्रजनन प्रक्रिया। एही प्रजनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करने हेउची प्रत्येक जीवर विशेषत्व। आउ एही प्रक्रिया द्वारा से माने ठीक निज परी जीवटीए सृष्टि करती। जननर प्रकारभेद देख। जनन मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे हूँ अलिंगी जनन आ गोटे हूँ लिंगीय जनन। तो केतेक जीवरे केवल अलिंगी जनन द्वारा वंश विस्तार होला बेले अनेक जीवरे केवल लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होता है। आउ अन्य केतेक जीवरे उभय उपाय माने अलिंगी जनन द्वारा और लिंगीय जनन द्वारा वंश वृद्धि घटी थाए। तेबे ये जो लिंगीय जनन हो बा अलिंगी जनन हो, प्रथमे देखिबा सेठी जो कोष विभाजन होची सेटा किपरि होची। देख, समय विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस बा एमाइटोसिस यही चारोटी जगह नाम होची गोटे। यही प्रकार कोष विभाजन द्वारा कौन होची ना अलिंगी जननटा होची आ लिंगीय जननटा सेटा मध्य एमिति हेबो। बुझिले कि? तबे प्रथमे अलिंगी जनन विषय रे जानिबा। अलिंगी जनन पिला माने कौन देख, जेउ जनन प्रक्रिया रे गोटे पैतृक जीव बिना पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन रे आपत्य जीव सृष्टि करि पारे से प्रकार जनन को कह अलिंगी जनन। आ लिंगीय जनन कथा ना जेउ जनन रे गोटे पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन निहाती आवश्यक, ता द्वारा आपत्य जीव सृष्टि हुए से प्रकार जनन को लिंगीय जनन कहबा। तबे आमे एबे अलिंगी जनन विषय पढुचती, अलिंगी जनन ही बुझिबा। अलिंगी जनन प्रक्रियाटा साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाए। निम्न श्रेणीर माने अणुजीव गुड़िक एही प्रक्रिया कौन हुए ना मातृकोष जो कोषटा जे मुख्य कोष होइतिबो से मातृकोष विभाजन हबो। कौन हबो ना दुईटा आपत्य कोष रे परिणत हबो। देख बिले एठी एटा देखुच ये होची मातृकोष जहार गुणसूत्र होची 2n। जेते बेले ये विभाजन हला बा एटा को समय विभाजन द्वारा ए आपत्य कोष जेते बेले सृष्टि हला दीटा आपत्य कोष सेथिरे गुणसूत्र 2n आकार आसिला। तबे मातृकोष जते गुणसूत्र आपत्य कोष जदि गुणसूत्र सेतिक हुए तबे से प्रकार कोष विभाजन कहबा आमे समायन बा सूत्रायन बा माइटोसिस। बुझिले? तबे अलिंगी जनन प्रक्रियाटा समय विभाजन प्रक्रिया द्वारा कोष वृद्धि बा कोष विभाजन करिथाय। ठीक अछि? एठी पिला माने देख ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा अलिंगी जनन केते प्रकार अछि। देख टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा अलिंगी जनन प्रकार भेद। गोटे आसीबो स्पोरुलेशन जहा को रेणु भवन प्रक्रिया कहा जाए। किछि कवक माने ए रेणु भवन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करथांती। तापरे बाइनरी फिशन बा दुई विभाजन, ए दुई विभाजन रे किए वंश वृद्धि करथांती ना हमर एमीबा, पारामेसियम, यूग्लिना एही परी क्षुद्र क्षुद्र अणुजीव गुड़िक एमाने वंश वृद्धि करथांती। भेजिटेटिव प्रोपागेशन माने आमर किछि उद्भिद गुड़िक ए जो अंगीय जनन प्रक्रिया रे निजर वंश विस्तार करथांती। एटा मध्ये गोटे अलिंगी जनन। तापरे रीजेनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन प्रक्रिया। तो आमर थालोफाइटा भली जो स्पाइरोगाइरा परी केतेक आमर शैवाल छथि से गुड़िक एई रीजेनरेशन प्रक्रिया द्वारा वंश विस्तार करि परिबे। तापरे बर्डिंग कौन ना कलिकन। एठी कौन होची ना हाइड्रा
ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ବର୍ଡିଂ ପ୍ରକାରରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କିଛି କବକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାର୍ଥେନୋଜେନେସିସ୍ ବା ଅନିଷେକ ଜନନ, ଏଇଟା ମହୁମାଛିଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ମହୁମାଛି ମାନେ ଏହି ଅନିଷେକ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଡିମ୍ବ ଦେଇକି ମହୁମାଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି ନା ଯେଉଁ ଜନନରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପ୍ରକାର ଜନନକୁ ଲିଙ୍ଗ ଜନନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀ, ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ, ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷ ଥାଏ। ଏକ ହେଉଛି କାୟିକ କୋଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୌମ୍ୟ କୋଷ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାୟକ କୋଷ। ତ ଶରୀରରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାୟିକ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାୟକ କୋଷ। କାୟିକ କୋଷ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଜାୟକ କୋଷ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି କୋଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେହି କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏ ଗୁଣସୂତ୍ରଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷରେ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 46ଟି, ଯାହାକୁ 23 ଯୋଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମକାରେ ସେହିପରି 20ଟି ବା 10 ଯୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବା ଡିପ୍ଲୋଏଡ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆଉ ଏହାକୁ 2n ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷ, ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ହେଲେ କେଉଁ କୋଷ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରେ? ଦେଖ, ସୌମ୍ୟ କୋଷ ବିଭାଜନ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ କୌଣସି ଶରୀରର ଅଂଶଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି କ'ଣ କେଉଁ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ନା ସୌମ୍ୟ କୋଷ। ଆଉ ଏ ସୌମ୍ୟ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ହିଁ ସେହି କ୍ଷତଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ଏହି ସୌମ୍ୟ କୋଷର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ମାତୃକୋଷର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥିବ, ଆପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ, ଏଠି ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2n ଥିଲାବେଳେ ଆପତ୍ୟ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2n ଭାବେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜାୟକ କୋଷ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କରିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଜାୟକ କୋଷ ମାନେ କିଏ? ନା ଜାୟକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ କିଏ? ନା ଶୁକ୍ରାଣୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ କିଏ? ନା ଡିମ୍ବାଣୁ। ତେବେ ଚାଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ପିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଓଭମ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବା ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ବା ସ୍ପର୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୌମ୍ୟ କୋଷ ଭଳି ଏମିତି 2n ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନଥାଏ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଅଧା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। 23 ଯୋଡ଼ାର ଅଧା କିଏ ହେବ? 23। ତ 23ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହୁଛି ଡିମ୍ବାଣୁରେ, ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 23ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହୁଛି। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା ସମାୟନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହୁଏ ଯୁଗ୍ମଜ। ଏ ଯୁଗ୍ମଜ ପାଖେ ପୁରୁଷରୁ ଆସିଥିବା 23ଟି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଆସିଥିବା 23ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମିଶିକି 23 ଯୋଡ଼ା ବା 46ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଯୁଗ୍ମଜରା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ହେବ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବା ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଏ ଭ୍ରୂଣଟା ହେଉଛି ଆମର ଛୁଆଟା, ନୁହେଁ କି? ତ ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଜାତ ହୁଏ। ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ କେଉଁଠି ବାହାରିଥାଏ? ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ପୁଅ ଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ କେଉଁଠି ବାହାରିଥାଏ? ଏଥିରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଜନନ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରୁଷର କେଉଁଟା ଜନନ ଅଙ୍ଗ? ଦେଖ, ପୁରୁଷର ମୁଷ୍କ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ ହେଉଛି ଜନନ ଅଙ୍ଗ, ତଥା ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଶୟ ହେଉଛି ତାହାର ଜନନ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଦିଜାୟକ କୋଷ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଆଦିଜାୟକ କୋଷରେ
2n संख्यक गुणसूत्र थाए। सेपरी सपुष्पक उद्भिद माने जो उद्भिदर फूल फल मंजी अच्छी से सपुष्पक उद्भिद पुओ युग्मक केउठे जांच ना फूलर केसर पराग मातृकोश यही पुओ युग्मक रहिबो आउ तार से फूलर फलिका चक्र मेगास्पर मातृकोश स्त्री युग्मक रहिबो सेमानकर मध्य गुणसूत्र प्रथम कौन थाए 2n थाए। एही कोष गुड़िकरू युग्मक जात हुए आ युग्मक जनन प्रक्रिया रे युग्मक सृष्टि समय रे अर्धायन होता है माने जेतेबेले गोटे पैतृक कोष बा पैतृक आदिजाय कोष जेतेबेले विभाजन हबो तेतेबेले तार आपत्य कोष को n संख्यक गुणसूत्र प्रदान करिवो। जमी देख एठी कौन है ना एठी मातृकोशर देख गुणसूत्र संख्या 2n आउ जितेबाला विभाजित होती यहाँ हूँ अर्ध विभाजन जहाद्वारा n संख्यक गुणसूत्र आसी है जो कोष विभाजन कौन कहवा ना आम कहवा मियोसिस कोष विभाजन कहवा। ये युग्मक सृष्टि होती नुह कि देखा ए तो यही मियोसिस कोष विभाजन जो युग्मक गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए यही एक गुणितक संख्या बा जहाँ को कहुए हाप्लोइड संख्या मध्य कहुए आउ n भावे सूचित कर जाए। तेबे एति कथा जानिले तापर जानिबा कौन समायन बा फर्टिलाइजेशन कौन तो आम से ड्राइंग रे देखिथिले कौन ना पुओ युग्मक और स्त्री युग्मकर मिलन को समायन बा फर्टिलाइजेशन कहुए नुह कि आउ एही समायन फल ही युग्मज जात हुए माने युग्मक आ युग्मक मिसिले कौन हम ना युग्मज जात हम बुझिल देखि दियो युग्मक युग्मक मिसिले युग्मज जात हुए। तो पिले एबे जानिबा कौन ना युग्मकर मिलन अनुसार ये समयुग्मन ना असमयुग्मन से समयुग्म कहि पारे ना असमयुग्म कहि पारे से विषय रे जानिबा। देख दुई प्रकार युग्मक एकापरी होइथिले सेगुडी कहुजिबो समयुग्मक आउ समयुग्मकर मिलन को कहुए समयुग्मन बुझिला। सेपरी युग्मक दुईटी भिन्न होइथिले सेगुडी को कहुजिबो असमयुग्मक आउ असमयुग्मकर समायन को कहुजिबो असमयुग्मन ठीक अच्छी। तापरे एबे मनुष्य ठारे केउं प्रकार युग्मन देखा जाए ना असमयुग्मन तो मनुष्य ठारे देखा जाउथिबा असमयुग्मन को डिंबाणु जनन मध्य कहुजिबो हैला कारण पुरुषर युग्मक अलग हला बेले स्त्रीर युग्मक अलग होता है आ एमानकर समायन द्वारा कौन होची ना असमयुग्मन हेउची। तबे शैवाल और कबक केतेक आदि प्राणी पर जीव मान ए दुई प्रकार असमयुग्मन और समयुग्मन प्रक्रिया देखा जाए। तबे अन्य सब उद्भिद और प्राणी रे देखा जाउथिबा विशेष प्रकार असमयुग्मन को डिंब युग्मन कहुए मुझे कही मनुष्यटा देखा जाउची आ उच्चतर प्राणी उच्चतर उद्भिद रे देखा जाउची नुह कि। तापरे एबे जानिबा कोष विभाजन बा सेल डिविजन विषय रे। सेल डिविजन केते प्रकार मुख्यतः दुई प्रकार गोटे हूँ समय विभाजन आ गोटे हूँ अर्ध विभाजन। तेबे समय विभाजन तीनटा ना हाथ रखिब समय विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस आउ गोटे मध्य ना अच्छी एमाइटोसिस। सेपरी अर्ध विभाजन तीनटा ना ना अर्ध विभाजन अर्धायन आउ मियोसिस ठीक अच्छी। तेबे आमर ये जो माइटोसिस कोष विभाजनटा केउं कोषरे होता है ना कायिक कोषरे हम ता सहित आदिजायक कोषरे मध्य हेउछि। तेबे मुख्यतः मियोसिसटा केउं कोष विभाजन पे आवश्यक ना केवल युग्मक तैयारी ପାଇଁ ही आवश्यक अटे। एठी माइटोसिस कोष विभाजन किछि चित्र दिया देख पिले ना एटा होछि कोन ना इंटरफेज माने पूर्व आदि अवस्था जे कि न्यष्टिटा विभाजन पूर्व प्रथमे एहीपरि थाए तापरे आदि अवस्था आसे जहाँ को प्रोपेज कहा जाए तापरे मेटाफेज तापरे मेटाफेज को आम ओडिया रे कौन कहबा मध्यावस्था तापरे आनाफेज बा उत्तर अवस्था
ଆଉ ଟିଲୋଫେଜ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି କୋଷ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହେବ, ତାପରେ କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନଟାକୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ନା କାରଣ ଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନଟା ଇଏ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ସମବିଭାଜନ ବା ମାଇଟୋସିସ୍। ସମବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ ବା ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ କାରିଓକାଇନେସିସ୍। ସେହିପରି ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ସମୟ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିଭାଜିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବ କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ। ତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପରେ କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ବା ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କୋଷର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜିତ ହୋଇକି ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ଦୁଇଟା କୋଷ ତିଆରି କରିବ। ହେଲା, ସେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ତ ହିଁ କୋଷ, ନୁହଁ କି? ତେବେ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୋଫେଜ୍, ମେଟାଫେଜ୍, ଆନାଫେଜ୍, ଟିଲୋଫେଜ୍, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା। ନା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭରେ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଜାଲିକା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ତୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ସିଏ ଦେଖାଯିବ। ତୂଳ ରୂପ ମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ଧାଗା ରୂପ ବା ସୂତା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ପରିଶେଷରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଭାବେ ସିଏ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ? ନା ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥିବା ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆଉ କୋଷରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍, ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତ କୋଷରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସିଏ ତାରକ ବା ଏଷ୍ଟର ଗଠନ କରେ। କିଏ ତାରକ ଏଷ୍ଟର ଗଠନ କରେ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଡ୍ରଇଂକୁ, ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ଟା। ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ କରେ ନା ଦୁଇ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରେ? ଏଷ୍ଟର ବା ତାରକ ଗଠନ କରେ। ଆଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି କାହା ସହିତରେ? ଦେଖ, ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଟୋପା ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖୁଛ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ବା ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଦୁଇଟା କ'ଣ? ନା ଏକକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବା କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଦୁଇ ମେରୁରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ତାରକ ବନେଇଛି। ଏ ତାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର ଏକକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଏଇଟା ହେବ କେଉଁଠି? ନା ଆନାଫେଜ୍ ବା ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବିଭାଜିତ କରିକି ଦୁଇ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରି ଉଭୟ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତାରକ ଏତିକି ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବନେଇବ, ଆଉ ଏ ତାରକ ଏତିକି ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବନେଇବ। ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିବ କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ। ହେଲା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ଏବେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବୁଝିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମେରୁ ଆଡ଼େ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ତାରକ ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେ ତାରକରୁ
ମେରୁସ୍ଥିତ ତାରକରୁ ତର୍କତନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ହେଲା। ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏକକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ତର୍କତନ୍ତୁ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଫଳରେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର କୋଣାକାର ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଡ୍ରଇଂରେ ଦେଖିଥିଲେ ନୁହେଁ କି? ଦେଖିନିଅ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ, ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଇ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖ, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିର୍ଣ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ୟଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ। ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି। ସେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା କ'ଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ବା ସେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆରାମସେ କୋଷ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଏ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନୋଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାର କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସହଜରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ତ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିବ? ସେ କୋଷ ବିଭାଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି, ଯାହା ନାଁ କ'ଣ? କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ବା ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅତି ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ନା କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଅଛି। ଆଉ ସେହି କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ହିଁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ମାତୃକୋଷରେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? କେବଳ କୋଷ ଜୀବକର ସଂକୋଚନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇକି ଦୁଇଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କଥା ଏଇଠି କହିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ କଥା ଏଇଠି କହିଛି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ମିଓସିସ୍ କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ମିଓସିସ୍ କୋଷ ବିଭାଜନରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଇଟୋସିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 2ଟି ହିଁ ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ এই ମିଓସିସ୍ କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ମିଓସିସ୍ କୋଷ ବିଭାଜନ କେତେ ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ବା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଓସିସ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଓସିସ୍ 2। ତ ମିଓସିସ୍ 1ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 2ଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର 2n ଥିଲାବେଳେ ଆପତ୍ୟ କୋଷର କୋଷ କେତେ ଆସିବ ନା n ସଂଖ୍ୟକ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ମିଓସିସ୍ 1ରେ ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର 2n ଥିଲାବେଳେ ଆପତ୍ୟ କୋଷକୁ nn ସଂଖ୍ୟକ ଆସିଲା। ହେଲା। ତାପରେ ମିଓସିସ୍ 2 କଥା ବୁଝିବା। ମିଓସିସ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପତ୍ୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ମିଓସିସ୍ 2ଟା ସମୟ ବିଭାଜନ ପରି ଏଠି କୋଷ ବିଭାଜନ କରିବ। ଦେଖ, ଏଇ ମିଓସିସ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ମିଓସିସ୍ 2ଟା ସମୟ ବିଭାଜନ ପରି କୋଷ ବିଭାଜନ କରିବ। ଏ ମିଓସିସ୍ 2ର ଯିଏ ଯେଉଁ ମାତୃକୋଷ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରେ ନା 2ଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ। ତ
तो मियोसिस 2 टा समय विभाजन पर होता है। आउ एहीपरि भाव में गोटे मातृकोशरू 4टी आपत्य कोश तैयारी होब। बुझिला एठू ए स्टेज आसियो ए स्टेज रु पुणी थरे एठिक आसियो। बुझिला टिके तापर देखिबा अर्ध विभाजन बा मियोसिस। अर्ध विभाजन द्वारा गोटे मातृकोशरू 4टी आपत्य कोश सृष्टि हुए। प्रत्येक आपत्य कोश मातृकोश तुलन में अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन करती। यही प्रकार विभाजन को न्यूनक विभाजन कहुए। तो कौन कर ना अर्ध विभाजन में प्रत्येक आपत्य कोश मातृकोश तुलन में अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन कर मियोसिस को न्यूनक विभाजन बोली कहुए। आ ये न्यूनक विभाजन कहां उद्दिष्ट बा कहां योग्य ना युग्मक सृष्टि उद्दिष्ट अटे। तेबे अर्ध विभाजन दुईट पर्यायर संपादित होची। गोटे होची प्रथम अर्ध विभाजन बा प्रथम विभाजन जहाँ मियोसिस 1 कहुए। आउ एथिरे कौन होची ना कोशर गुणसूत्र संख्या अर्धेक संख्यक हो जाए 2n थिले n हे जिवो। तापरे द्वितीय विभाजन जहाँ मियोसिस 2 कहुए। एई द्वितीय विभाजन कौन हुए ना नूतन भावे गणित कोश गुड़िकर कौन हम ना कोश विभाजन हम जोड़ा कि समान भली हम। तेबे प्रथम आमे एई प्रथम विभाजन बा मियोसिस 1 को बुझी नबा। देख समय विभाजन परी एही विभाजन को मध्य 4टी अवस्था रे अध्ययन करा जाय पारे। गोटे होची कौन ना आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 अंत्यावस्था 1 अटे। एटा 2 ही आइसी 1 हम। ठीक अछि क्लियर। तापरे मियोसिस 1 रो आद्यावस्था टिके अधिक दीर्घ और जटिल अटे। तेणु ए मियोसिस 1 रो आद्यावस्था को 5टी उप अवस्था रे विभक्त कर जायछि। सेगुडी को बुझिबा। देख सेगुडी को हला लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन और डाइयाकाइनेसिस। तबे एई 5टा उप अवस्था रे कंप्लीट होला परे एई मियोसिस 1 रो आद्यावस्था कंप्लीट हबो। तापरे समान रो जेमिति मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिमावस्था आर मध्ये सेमिति आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिमावस्था अछि। तबे देखिबा एई आद्यावस्थार प्रथम उपावस्था लेप्टोटिन को देख। लेप्टोटिन उपावस्था रे गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होता है। माने जेमिति क्रोमाटिन जेलिका देखा जाउछि सेमिति दृश्यमान हबो। एही अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक जदिओ पूर्वर अनिर्दैर्घ्यक भाव समद्विखंड होइथांती मात्र ताहा एकक रूपे देखा जाती। एकक माने गुणसूत्र एकक नुह कि। तापर पिला माने जाइगोटिन देख जाइगोटिन उपावस्थार एडे बहिट अछि। जाइगोटिन रे पिता माता ठारू आसीथिबा जुगल गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़क आकृष्ट होई लंब भाव में जोड़ा जोड़ा होई लागी रुहंती। एही अवस्था को आपुंजन कहुए। पिला माने तुम बही रे जहा अछि सेही टॉपिक वाइज सेमिति बीट वाइज तमति कि ए सब बीट को प्रोवाइड करा जाउछि हला। तेणु किछि मध्य एठी अलगा नाही जहा बहिर ताहा एठी तुमको वर्णना करा जाउछि। आपुंजन कले कौन बुझियो ना जाइगोटिन रे पिता माता ठारू आसीथिबा जुगल गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़क आकृष्ट होई बा आकर्षित होई लंब भाव में जोड़ा जोड़ा होई लागी रुहंती। एही अवस्था को आपुंजन कहुए। आउ ये प्रत्येक गुणसूत्र जुगल बा जोड़ी को कौन कहबा ना जुगल गुणसूत्र बोली कहुए हला। तेबे पाकिटिन कथा बुझिबा। पाकिटिन रे गुणसूत्र गुड़िक स्थूल और क्षुद्राकार हो जाए हला। गुणसूत्र गुड़िक स्थूल क्षुद्राकार हो आउ केमिति देखा जिवो ना चतुर एकक रूपे देखा जिवो। प्रत्येक गुणसूत्र लंब भाव में 2टी एकक सूत्र होइतिबारु प्रत्येक जुगल गुणसूत्र गोटे लेखाएं चतुर एकक सूत्र रे परिणत होला बळे देखा जिवो। ना केमिति देख एठी केतरा अछि ना 4टा एकक परस्पर सहित छंदी होला पर देखा जाय नै। तो एई पर रिपोर्ट को कहा जाय कोन चतुर एकक हला। 4टा एकक गुणसूत्र मिसिकी अछंती। तापर जानिबा डिप्लोटिन उपावस्था कथा। डिप्लोटिन रे
गुणसूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए सेमाने केवल केतेक बिंदुरे परस्पर सहित लगी रही अन्य अंशरे पृथक होता है। जमीती एग्जांपल देखिपार ना एठी किपरि जुगल गुणसूत्र गुड़िक परस्पर सहित कौन लागिकी अंशती तो यही अंचलटा कहे कौन कायजेमा। देख डिप्लोटिन रे गुणसूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए सेमाने केवल केतेक बिंदुरे परस्पर सहित लगी रही अन्य अंशरे पृथक होता माने बिंदुरा कौन है बिंदुरे लगी अन्य आड़े अलग अलग अच्छी यही मिलन स्थल को कौन कहुए ना कायजेमा कहुए। मिलन स्थल कहुए कायजेमा। तेबे देख जुगल गुणसूत्र गुड़िकर यही मिलन स्थल बा कायजेमाटा निकटरे सेमानंकर एकक सूत्र मध्यरे कौन हुए ना अंश विनिमय होची। ए अंश विनिमय द्वारा कौन होची ना यही गुणसूत्र जीन एपटक आसीबो यही गुणसूत्र जीन एपटक जीव तो जीन रो आदान प्रदान होता है। यही प्रक्रिया को कहा जाए पारांतरण है। तो पारांतरण प्रक्रिया कले कौन को ना जुगल गुणसूत्र गुड़िक कायजेमाटा अंचल मध्य अंश विनिमय द्वारा जीन रो आदान प्रदान होता है ताहाको कहा जाए पारांतरण। क्लियर। तेबे एटा कथा गला एबे देखिबा डायाकाइनेसिस उपवस्था को आलोचना करिबा। डायाकाइनेसिस रे गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार किंतु स्थूल और वर्तुल हेबा द्वारा अधिक स्पष्ट देखा जाती। एही उपवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक मुद्रिका आकृति देखा जाई थांती हैला। आउ से समय कौन हम निर्न्यष्टि आ न्यष्टिजिली अदृश्य हो तापर मध्यावस्था जमीती समान होता है ये मध्य सेमती हम। देख मध्यावस्था कौन हम ए समय विभाजन मध्यावस्था परी गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल को चली आसती। यही अवस्था तर्कतंतु गुणसूत्र केंद्र भाग सहित संश्लिष्ट हुए। उत्तर अवस्था सेठी जमीती होता एठी मध्य सेमती हम। जुगल गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र ताहार दुईटी एकक सूत्र सह कोषर विपरीत दुई मेरु आड़ को गति करे। गुणसूत्र केन्द्र विभाजन हुए नहीं। गुणसूत्र गुड़िक यही समय कोणाकार बा बी आकार धारण करती। धारण कर कुआड़ जीवे दुई मेरु आड़ को जीवे। अंतिम अवस्था अर्धेक संख्यक गुणसूत्र कोषर दुई विपरीत मेरु जमा हो दुईटी न्यष्टि तैयारी करती। तापरे प्रथम निर्न्यष्टि तैयारी हबो पर न्यष्टिजिली तैयारी हबो एवं गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबालिया हेबे परे अस्पष्ट बा अदृश्य हो जिवे। यही समय कोष जीवक मध्य दुई भाग में विभक्त हुए। से शेष गोटे मातृकोश रु दुईटी अपत्य कोष मियोसिस एक तैयारी हुए है। तापरे मियोसिस टू बा द्वितीय विभाजन सेमिति समय विभाजन परी हम। आउ जहाँ जमीती आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंत्यावस्था अच्छी सेमिति चार्टा फेज रे हो खाली यार आद्यावस्था ही जटिल बोली आर पांचटा उपवस्था को बढ़िले नुह कि। देख से बताई अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन पर द्वितीय विभाजन हुए। यह ठीक समय विभाजन पर हुए। यार मध्य चारोटी अवस्था अच्छी आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंत्यावस्था यहीपर भाव होता है। आ सेगुड़ी आम डिटेल पढ़ीदे तो एगुड़ा को पढ़िया किसी आवश्यक नहीं। डायरेक्ट एतिक लिखिले मार्क मिल जाव। तेज पिला माने किसी आम एक मार्क किसी क्वेश्चन मध्य आलोचना करनबा। माइटोसिस शब्दटा जे कि मूल शब्द माइटोस आसी। माइटोस अर्थ होची थ्रेड बा सूता। आउ मियोसिस शब्द अर्थ कौन मियन रु आसी। यार अर्थ टू रेडियस बा कमाइबा। तेबे क्रोमोजोम संख्या अधा हो जाइथिबारु मियोसिस कोष विभाजन नाम एमती रखा जायछि। आ माइटोसिस प्रमुख घटना बा परिणाम बा गुरुत्व होची कौन ना मातृकोश जात दुईटी अपत्य कोष भितर मातृकोश स्थित क्रोमोजोम समबंटन हम। तेणु यह इक्वास बा इक्वेशनल डिविजन कह जाए। सेपरी मियोसिस प्रमुख घटना होची क्रोमोजोम संख्या 2n रु n को ह्रास होची। तेणु यह रिडक्शनल डिविजन कह जाउची। बुझिला। तो ये आउ किसी बिट लिखि दियो। तो बिट रे कौन कौन केमी दि जाइए देखि दियो। ओडिया रे मियोसिस पई अर्धायन बा अर्ध विभाजन बा रिडक्शनल डिविजन पई निर्णयक विभाजन दि जाइए। एपर दुईटी सब भिन्न शब्द व्यवहार कर कहीं ना प्रथम शब्दटी प्रक्रियार नाम भाव कह जाए कौन मियोसिस।
द्वितीय शब्दटी जो न्यूनक विभाजन ये प्रमुख घटना माने कौन अधा हूँ गुणसूत्र आपको एमती रिडक्शनाल डिविजन बोली बा न्यूनक विभाजन बोली दी जाए ये बुझीनब। तापर समय विभाजन और अर्ध विभाजन मध्य तुलना देख ये पार्थक्य दशार आसो माइटोसिस मियोसिस। यह कायिक कोष और आदिजायक कोष होता है। मियोसिसटा केवल जायक कोष हम आ जुग्मक या ही आवश्यक। ये जुग्मज हो जाए हम कौन जुग्मक यह जुग्मक सृष्टि उद्दिष्ट तेणु यह केवल जनन कोष ही जुग्मक जनन प्रक्रिया शेष पर्यायर होता है मियोसिस। तापर एथिरे मातृकोष और आपत्य कोष गुणसूत्र संख्या समान रहे। यही प्रक्रिया पर आपत्य कोष गुणसूत्र कौन हो ना अधा हो। माइटोसिस कोष विभाजन कौन होची ना यही विभाजन बेले प्रत्येक गुणसूत्र स्वाधीन भाव अर्थात अन्य उपरे निर्भर नकरी विभाजित होता है। एथिरे आपुंचन किंबा अंश विनिमय हुए ना किंतु एथिरे कौन हुए ना यही विभाजन प्रथम पर्यायर सदृश गुणसूत्र जोड़ा जोड़ा हो लगी रहती से आपुंजन और अंश विनिमय होता है।